Belakangan ini kita melihat suara masyarakat dunia sudah berubah naratif mereka berbandingkan dengan naratif media antarabangsa. Mereka berdiri bersama dengan Palestin. Malah pada tarikh yang saya kira keramat, 19 Oktober 2023, masyarakat Yahudi melalui Jewish Voice for Peace menyatakan 500 orang Yahudi di Amerika Syarikat ditahan apabila mereka keluar secara solidariti bersama dengan 10,000 Yahudi lain di Amerika menyokong pembebasan dan penghentian serangan rejim Zionis ke atas Palestin. Ini satu perubahan saya kira yang besar yang kita dapat saksikan sejak kebelakangan ini. Malah boleh dikatakan ini adalah satu gerakan global. Kita dapat lihat dari Berlin, Rome, Seoul, Frankfurt, New York, Amsterdam, Sydney, Athens, Barcelona, Perancis dan juga London, di mana sebenarnya kita menyaksikan ratusan ribu rakyat tanpa mengira agama dan bangsa sama-sama turun ke jalanan memberi solidariti mereka bersama Palestin. Namun apa yang kita mahu saksikan ialah di skala Malaysia. Kerana ia masih lagi dianggap sebagai isu umat Islam semata-mata. Walhal dunia sudah mencanang ini isu global, isu kemanusiaan yang merentasi agama dan juga bangsa. Justru itu program Wacana Pengamal Media Solidariti Palestin datang dengan beberapa objektif. Pertama, untuk ada diskurs, perbincangan dan penyampaian maklumat daripada mereka yang berada di lapangan bertahun-tahun lamanya mengendalikan isu ini supaya kita dapat memahami dari segi konteks sejarah, konteks kemanusiaan, seterusnya konteks kerja-kerja kemanusiaan diikuti dengan pengalaman individu yang melalui trauma sebagai rakyat Palestin, seterusnya membolehkan media pengamal media dalam negara menganalisa dengan lebih baik maklumat sumber yang masuk melalui media masa barat agar kita dapat filter ataupun menapis perkataan, terminologi, naratif propaganda supaya kita dapat akhirnya sebagai pengamal media melaporkan dengan integriti dan kebenaran. Jadi inilah objektif sesi wacana pada hari ini. Selamat datang kita ucapkan kepada semua yang berada di studio dan juga di luar sana. Seperti mana kita ketahui, pada 7 hari bulan Oktober 2023, Hamas telah menembak lebih kurang 7,000 missiles ke Israel dan telah mengakibatkan satu ancaman yang besar kepada Israel. Bagi setengah pihak, ini adalah satu provokasi daripada pihak Hamas. Manakala bagi pihak Hamas pula, ini adalah tindak balas hasil daripada rentetan penganiayaan pihak rejim Zionis terhadap rakyat Palestin. Di mana pada tahun ini saja, daripada Januari sampai tahun September 2023, sebelum insiden ini, dia telah pihak rejim Zionis atas alasan buat rondaan masuk ke dalam kawasan Gaza, buat rondaan dan lepas tu menembak mati satu hari satu orang, sehingga pada bulan September lebih kurang 250 rakyat Palestin, tidak kira umur, sama ada remaja, orang tua, wanita, sama ada ditangkap bawa masuk dalam jail ataupun dibunuh. Yang dibunuh aja dah 250 orang. Dan Palestin, kalau kita tengok peta tu ada Jerusalem dengan Damascus semua ni, ini kawasan Palestin. Dan dia bukanlah satu wilayah ataupun satu negara, tetapi ia adalah satu kawasan yang berada di dalam Empire, Ottoman Empire. So itu kita kena faham. Dan pada ketika itu ada orang di sana, iaitu rakyat Palestin sendiri ataupun anak pribumi Palestin, orang Palestin, orang Arab Palestin. Dan bila saya sebut orang Arab Palestin, 90% orang Islam, tapi ada juga orang Kristian di kalangan orang-orang Palestin yang pada hari ini masih ada. Boleh sebut orang Palestin yang tinggal di Gaza pun orang Kristian pun ada. Orang 90% Muslim tapi 10% orang Kristian.
Dan ada juga di sana anak jati, bukannya pendatang, anak jati Palestin, iaitu orang-orang Yahudi Ortodoks. Orang-orang Yahudi ini memang anak jati, bukannya pendatang. Okey, itu satu senario yang kita kena faham. Waktu yang sama, ada satu lagi wujud satu lagi orang-orang Yahudi yang menggelar diri mereka orang Yahudi, iaitu daripada Eropah. Mereka ini, European Jews ni, tak ada kena-mengena dengan orang-orang Yahudi di bumi Palestin. Tidak ada pertalian darah dan mereka juga tidak ada kena-mengena dengan di bumi Palestin. Mereka asal daripada Caucasian, dipanggil Caucasian ni. Kalau pada hari ini Caucasian ni adalah kawasan seperti Azerbaijan, Georgia, Georgia, dan ada satu lagi kawasan-kawasan Armenia, kawasan-kawasan itu. Mereka duduk di sana dan sekitar tahun 1000 mereka menganut agama Yahudi. Mereka masuk ke dalam, mereka menerima Judaism dan menganggap diri mereka ini sebagai orang Yahudi. Dan mereka telah berhijrah. Mereka telah berhijrah ramai-ramai masuk ke Europe. Okey. Bila mereka masuk ke Europe, antara tempat-tempat yang mereka masuk ialah ke Russia, ke Poland, Austria, Germany, France dan juga ke UK. Unfortunately, mereka tidak diterima dengan tangan terbuka. The local communities did not receive them with open hands. Malah mereka dianggap sebagai pendatang dan pengacau. Dan kehadiran mereka ini dibenci oleh orang-orang tempatan. Komuniti tempatan sangat benci kepada orang-orang Yahudi dan sehingga mereka telah mengasingkan orang-orang Yahudi ini di dalam pengasingan. Orang-orang Yahudi ini terpaksa duduk in isolation. Dia tak boleh nak buat apa. Tapi mereka kaya sebab mereka bawa banyak duit bersama-sama mereka. Jadi untuk kelangsungan hidup, apa mereka buat ialah bagi hutang. Bila mereka menjadi kaya raya, apa yang menjadi ialah ketua-ketua mereka ataupun kalangan mereka ramai yang kaya raya, mereka berjaya masuk ke dalam high circle of the European society. Sama ada daripada Royal Society ataukah orang-orang bangsawan. Ya, sebab mereka kaya dan mereka ialah selalunya raja-raja ni selalu bergaduh ataupun ada peperangan kecil-kecilan di antara satu sama lain. Dan biasa, bila sebut je peperangan adalah a very expensive affair di mana dana sangat diperlukan. Bila dana diperlukan, maka mereka lah jadi banker. Apabila mereka telah berjaya menusuk ke dalam high circle of the Europeans, mereka masih memerlukan kepada satu persoalan kepada kebanyakan orang-orang Yahudi mereka, ya, ataupun keluarga mereka. 90% of them still living in isolation. So antara perkara yang mereka hendak mencari solusi ialah bagaimana mereka mendapatkan satu tanah untuk orang-orang dia. Apabila memerlukan tanah untuk mereka hidup dalam keadaan aman damai. Hasil daripada itulah pada tahun 1897, World Zionist Organization membuat satu persidangan di Basel, Switzerland. Okey, resolusi kepada persidangan tu ialah dalam tempoh 50 tahun. Mereka ada setting dia punya timing, dia ada aim dia. Dalam tempoh 50 tahun, sama ada secara baik ataupun secara jahat, mereka mesti mendapatkan satu bidang tanah untuk orang-orang Yahudi. Dan dalam persidangan mereka itu juga, mereka telah melantik Theodor Herzl. Ini ketua dia. Theodor Herzl, dia seorang jurnalis. Ini menunjukkan betapa pentingnya jawatan jurnalis ni. Sebab jurnalis ni mempunyai tanggungjawab yang sangat besar sebab mereka lah telinga dan mata kepada rakyat. Jadi mempunyai maklumat yang tepat sangat diperlukan oleh jurnalis. Kenapa bumi Palestin? Atas dasar kononnya ia adalah tanah nenek moyang mereka. Cara baiknya ialah mereka telah menghantar satu wakil. Theodor Herzl telah menghantar seorang wakil berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid yang menjadi Sultan Empire Ottoman Empire dan menawarkan 20 juta pound pada ketika itu.
Bumi Palestin adalah bumi wakaf orang Islam. Saya hanya adalah caretaker saja. Saya tidak ada hak atas bumi Palestin, saya caretaker saja dan saya tidak akan menjual walaupun 1 inci. Itu jawapan yang keras, tapi mereka tetap menjalankan rancangan-rancangan yang seterusnya. Inilah masanya untuk mereka memastikan bahawa Palestin akan berada di tangan mereka. Apa mereka buat ialah mereka buat offer. Okay, I can bear all the cost of your war, provided you give me Palestine to me. Itu je option dia. Itu je dia punya offer. You give me Palestine, I'll give you the money. Itu dia punya deal. So Britain kata yes, done, I'll take the offer. You give me money, I'll give you Palestine. Sedangkan Palestin belum ada dalam tangan dia pun, tapi they are very confident that they will win the war and they will pass over Palestine, the land of Palestine, to the Jews or to the Zionists. Pada waktu yang sama, Great Britain ni kan suka main kayu tiga. Sini pun dia buat agreement, sana pun dia buat agreement. Untuk memastikan bahawa dia menang peperangan dunia pertama tu, dia telah berjanji dengan ketua-ketua kabilah Arab yang berada di dalam Ottoman Empire supaya mereka lawan daripada dalam. Orang-orang Islam sendiri belot kepada orang-orang Islam yang lain. Itu satu sejarah yang sangat-sangat sedih, tapi ini dah berlaku. Peperangan dunia pun sudah berlaku dan kita pun tahu natijanya di mana Great Britain dengan pasukannya telah berjaya mengalahkan Ottoman Empire. So hasil daripada itulah selepas daripada itu maka banyak berlaku peperangan daripada tahun 1948 ke 1967 sehinggalah ke hari ini tidak ada satu penyelesaian yang pukul di dalam bumi Palestin ini. Usul yang telah dibentangkan untuk saya nak bawa bukan untuk bahas, untuk ulas. Perebutan kuasa dan tanah antara rakyat Palestin dengan rejim Zionis Israel. Adakah ia benar-benar sah sesuatu perebutan? Kalau kita nak bicara tentang perebutan itu, perebutan sudah tentunya kalau at least lah ada sedikit simetri. Maksudnya ada dua kuasa yang sama tanding atau setanding kuasa dan pengaruhnya, kekuatannya, kemampuannya, barulah kita boleh nak sebut dia tengah bersaing berebut. A people that has been occupied, dizalimi, ditindas, ditakluki selama 75 tahun, berbanding dengan sebuah aktor, nak kata state actor, kita tak iktiraf. Nak kata dia orang military actor, well they apparently have a democracy. Apparently lah, ikut cerita demo. Tapi kalau ada demokrasi pun yang telah memilih satu jalan untuk menindas satu kaum bulat-bulat selama 75 tahun dengan the backing of the largest military forces in the world. Force in the world lah, satu US dah cukup dah. 38 billion cumulatively kalau tak silap, but you're talking about 3.8 billion a year USD yang disumbang for quote unquote defense. When money for defense is put towards the occupation of a people, that to me is a war crime. That is a gross misuse and abuse of the very notion and the word democracy. Satu penaklukan oleh rejim Zionis Israel, dan saya guna istilah lagi kasar lagi. Sebab taktik dan cara yang digunakan adalah taktik dan cara yang mengganas, yang diguna lazimnya oleh pengganas. It is a regime pengganas. Jadi, we have to be clear tentang istilah yang kita guna. It's not a perebutan, ia penaklukan. In the last general elections, or the last Israeli general elections, kalau adanya whatever progressive, centrist forces dalam Knesset, wiped out.
Israeli Labour wiped out. Meretz, which is a party that has been overwhelmingly pro-Palestinian rights, walaupun the Zionist by nature, as in the right for Israel to exist as a state, itu depa punya pegangan, but they've been pro-Palestinian openly, wiped out. The current Knesset composition and the current government in Israel is basically the fruit of, I would say, a stronger and quicker and faster and more overt push to the right, to kegilaan, sehingganya Netanyahu to stay in power, he has to show dia kuat. He has to show dia bukan saja kuat, dia hebat menzalimi orang Palestin untuk kekal berkuasa. Ataupun lagi jahat lagi, not only dia kena buat itu untuk kekal berkuasa, dia buat benda tu supaya his coalition partners dalam government lebih menyegani dia and lebih menakuti dia sehingga dia tak boleh disentuh. And even further, there's been legislative efforts, executive orders by Netanyahu to essentially take away all the Israeli judiciary's rights to announce anything that his government does is wrong. Israelis have been protesting on the streets to say ini tak boleh, this is against democracy. So you can say partially that Netanyahu is doing what he's doing now because he wants to preserve the power that he has, which means that dia tengah memburu orang Palestin, membunuh kanak-kanak, membunuh wanita, membunuh rakan sedunia manusia kita kerana dia nak kekal berkuasa. Rejim Zionis Israel yang mengganas dan terus mengganas perlu diberhentikan usaha dan kejayaan mereka untuk menakluki dan juga menindas dan menzalimi rakyat Palestin. As many of the speakers before me have rightly highlighted, there is a context for everything happening. History did not start on the 7th of October, as President Biden or PM Rishi Sunak or many world leaders would like us to know or to think. So there is a context in which the Palestinian attack on the Israeli military sites took place. But let's look back further. Let's go back a few years further. Israel itself, the very state of Israel, was established upon a process of ethnic cleansing. And this is not a secret anymore. This is what Israeli historians are saying right now. Those who studied the Israeli archives are documenting a plan of ethnic cleansing that was put forward by the Israeli military. Back then, the Israeli militias, the Plan Dalet or Plan C. They had a plan to ethnically cleanse Palestine. And in the process, from 1947 until the end of 1948, the Israeli militias destroyed more than 500 Palestinian towns and cities. So they committed genocide. What's happening in Gaza now is nothing new. Maybe for us, our generation, it's shocking scenes. But for those who lived 70 or 80 years, for those who lived through the Nakba, this is exactly how Israel was established. They started to bomb, kill, commit massacres, and open humanitarian corridors so that Palestinians would just leave. What they're trying right now is exactly what happened 75 years ago. But it did not stop there. Israel could have decided back then that it's fine, we've killed enough people, we are in charge now, let's live in peace with our neighborhood. But they didn't. Israel decided to turn from a settler colonial occupation into an expansionist regime. 1956, they attacked Egypt. 1967, they attacked Egypt, Jordan, Syria, and the rest. They occupied the rest of Palestine. In 1978, they attacked Lebanon. 82, they occupied Lebanon, occupying another Arab capital, Beirut. In 1987, they crushed the bones of the Palestinian children in the Intifada, the first Intifada. In the 1990s, they committed several massacres in Al-Aqsa Mosque itself. In the year 2000,
We saw them committing war crimes continuously for almost 6 years all over the West Bank and Gaza in the Second Intifada. 2008, the attack on Gaza. 2012, the bombardment of Gaza again. 2014, 51 days of strikes and attacks on Gaza that killed more than 2,500 Palestinians. 2021 again. So this is the nature of this regime, an expansionist, settler, colonial, military regime that worships and glorifies anything militant. This is why the only way out is to dismantle this system of apartheid and military worshipping regime. That's the only way out. So since the start of the operation against Gaza on the 7th of October, the Israeli military has been desperately bombarding civilians in order to top up the number of Palestinian casualties. Their extremist ideology costs us lives. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning. Thank you kepada Puan Farah, to the respected panelists dan datuk-datuk, datin-datin, sahabat-sahabat ahli media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. First of all, thank you for having me here, and secondly, happy to meet some of my friends who have been on the ground. Alhamdulillah. Jadi saya ni datang pada hari ini sebagai orang frontliner yang berada di lapangan. There were some near misses, of course, when I was in Afghanistan about 20 years ago. Buat kerja gila kan, kita ni orang kemanusiaan. Dan kemudian of course in Gaza, alhamdulillah twice. I've been into Gaza as well as in all those places that was mentioned. So I'm not important there. What is important sekarang ni ialah tajuk yang diberikan kepada saya. Wow, lot of questions there. Bila keluar, wow, kawan ni buat NGO ni semua akan jadi kaya with all the percentage dan sebagainya dan sebagainya. Alhamdulillah. So tajuk yang diberikan kepada saya is about misi kemanusiaan, humanitarian mission, dan penyaluran bantuan kemanusiaan dan juga dana. Sampai ke tidak? Dan permasalahannya. So allow me to actually give my presentation in two parts. So number one will be slides, and dalam slide ini dia terbagi kepada dua, basically tiga ya, the background dan the system yang kita pakai di dalam sebuah NGO. So NGO ni bukan setakat, it's not about after you retire, okay lah buat kerja kebajikan lebih kurang hantar kotak balik. No, sorry, it's not. That is just a one touch and go. But kalau ada tuan-tuan yang berani masuk ke Somalia now, you want to go to Gaza now, silakan. Ramai kawan-kawan yang bersemangat. When I told them, I'm going here. Oh Tuan Haji, can I follow? Kan? Lepas tu when I say, okay, yang pertama, you need to do your wasiat first. Wasiat kena panjang. Sebab it can be a one-way ticket. Alhamdulillah, Allah Ta'ala izinkan for me to come back. And happy to meet Puan Farah here. And we were in the flight in 2012 on the way to Gaza pada ketika itu. Now, as we move on, again, this was my first Ramadan, but this was with the lebih kepada. This was in Irbid, Jordan. Pada masa itu kita kata, pernahkah kita melihat? Have we ever seen people who have been fasting all their lifetime and don't know when to break their fast? So this is an example. It's okay. This is sebagai intro. Next, you will see then. This is a very important photo. Number one is happened to be two of the journalists who followed me were from TV Al Hijrah at that time. 2012, this was Islamic Relief Palestine office in Gaza. Which street? Don't ask me. They have moved and the office have been bombed 3 days ago, but the staff, alhamdulillah, they survived. So I brought along the Malaysian donor and expert because what they needed at that time was an environmental management issue. So kita bawa lah pakar alam sekitar, bayar duit sendiri dan sebagainya. Dan of course on the psychosocial part that affected anak-anak. So we brought someone who is expert in that, Puan Zadiza, who runs Genius Aulad, and some of you might not have known the school and so on. Okay, next. You will see then that apa yang saya nak sebut di sini, that I come from a corporate background. Saya biasa bekerja di SIRIM, so I know about the government punya SOP. I was with Petronas for 19 years. So issue on corporate matters, itulah yang saya bawa. This is the mindset, this is the SOP, this is the governance part yang saya bawa masuk secara profesional when I was heading Mercy Malaysia for 1 year, and then I move on for 12 years
heading Islamic Relief Malaysia. What I wanted to tell here is that saya bukan lagi di sini, saya dah retire ya. So hari ini sebagai mantan saja. Tapi what I wanted to say, I was part of a global family where we never sleep. Istilah kita has been not 24/7, but it was 26/9, because we were serving in 5 continents, right? Next, you will see that I wanted to tell the system. I'm sure many of the international NGOs yang ada permanent officers, ya, bermakna some of their role, contohnya IR Malaysia, is untuk cari support definitely keuangan, kepakaran, and giving you the knowledge. That's why saya sangat appreciate, saya sangat menghargai. Terima kasih banyak sahabat-sahabat, rakan-rakan media yang still maintain contact until now, yang tuan-tuan dan puan-puan sanggup betul bertugas tapi masuk di tempat yang so frightening tahu, untuk masuk tak tahu bila boleh balik ataupun tidak. Ya, so one of you is here, saya peluk kuat tadi, mana dia sahabat saya Kok Diang Azizan, so dia bersama ada dalam gambar tadi kan. So the other bigger part yang kadang-kadang kita tak nampak adalah the field officers. So many friends was actually asking what happen ya kalau kena bom. Saya kata kalau kena bom matilah. But so far they were lucky. But we have got some of our staff in Pakistan, in Chechnya, yang sebenarnya terkorban due to crossfires and things and so on and so forth. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, it's not about going there as a volunteerism. Tuan-tuan boleh pergi makan angin, but we go there sacrificing our life and so on. Hopefully Allah Ta'ala terima itu dan juga membawa the good name of Malaysia as well as the good name of humanity there. Yeah? So this is how we operate internally as Islamic Relief. Next. Kenapa saya tunjukkan benda ini penting? Kerana juga saya membawa di situ pengalaman from a global family which is very big. It's already 40 years we have been doing this, and we have been in Palestine helping in Gaza since 1994, and they established the office in 1997. Maksudnya the governance, the SOP, the assessment has been in place. So when I was there, of course we went to Bet Hanun, you know, we were in Bet Lahya, we went down to Jabalia and so on. So bila melihat benda itu dibedil, I remember at least media was asking me twice. So Tuan Haji macam mana? Dah buat sekolah balik, dah repair balik hospital dan sebagainya. Habis tu kalau kena bom macam mana? Saya kata, don't do the work, jangan buat kerja Tuhan. Mungkin itu menjadi asbab that we, a few of us being the bridge for you, asbab that RM1 yang you bagi itu, that doa yang you bagi itu menjadi asbab untuk you nanti dipanggil oleh sahabat-sahabat kita yang syahid untuk bersama dalam syurga Allah SWT. As simple as that. Right. So, jadi daripada sini, my next point that I wanted to need is the most important thing is, please next. It's about this. Ini yang orang tak nampak. Ini yang kadang-kadang, that's why kawan-kawan NGO banyak yang nak buat kerja dan sebagainya. Saya kata macam ni lah. The first comment that was given is normally dia kata, kawan Islamic Relief sangat strict. Yes, I said. Because every single cent, every single life, working and bringing you guys down is actually amanah. From the donor as well as amanah for the beneficiary. And we are going to be questioned later, mungkin atas dunia lepas, 20-30 tahun boleh hidup, 40 tahun, 100 tahun. Lepas pada itu, eternally, secara kekal, macam mana kita nak jawab di hadapan Allah SWT. So, it's not a glamorous job by the way, tapi itulah dia. So, please, terus. I've got the time. Terus. Next. You will see that kita berpegang kepada principle of humanitarian assistance here. Ada 7 di situ. So ada SOP, ada kaedah-kaedah yang kita kena jaga sebagai petugas kemanusiaan. Ya, next. Terus. You will see that how dalam kita punya accountability punya ni, accountability ataupun amanah flows all the way down. It's not about just having a nice vision and mission there, tetapi how that thing is being inculcated, macam mana cara kita menjalankan amanah ini mempunyai quality standards dia, policies, procedures, programming dan yang sebagainya. Next. Terus. You will see that ringkas cerita, managing an NGO is not buat kerja sambil lewa.
is how you manage TV Hijrah, how you manage IKIM, how you manage Petronas is the same thing. What more? Sebab itulah Islamic Relief, saya boleh sebut hanya about Islamic Relief, but I know my friends in Save the Children dan yang sebagainya, is we are getting money from corporates as well as from, to be fair, even US government bagi, Swedish government bagi, because of this. And at the end of the day, it's about nombor 6 tu. It's about accountability to the beneficiaries and donors. And currently dalam dunia NGO, this is the standard yang kita pegang. The ISO 9000 or ISO 14000 that you have, for us is the CHS, the core humanitarian standards yang ada 9 elemen dalam tu. Bawah 9 elemen tu adalah beberapa lagi benda yang kita kena ni dan kita akan di-audit every year. Okay, kita ni Islamic Relief lah. I'm no more there. But I'm telling you that there are standards there. Next please. Teruskan. So, now, accountability and transparency. At the end of the day, your accountability akan naik, meningkat bila you punya transparency naik. Ya? You talk about pematuhan, compliance. You talk about complaint and response mechanism. You talk about participation. Bukan saja-saja boleh pergi bagi bantuan macam tu. You have to do the assessment and see what are the needs. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih from the bottom of my heart to all my brothers and sisters, from our media representatives for coming and attending to this very important forum and to this very important event. From the bottom of my heart to all my brothers and sisters, from our media representatives for coming and attending to this very important forum and to this very important event. Saya bacakan pada peringkat awal tadi tu ayat memang yang dibaca berkaitan dengan tanggungjawab kita. Okay, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. This is the reminder from the Holy Quran, Allah SWT, to all of us, especially our brothers and sisters, our friends from the media, because you play a very important role in spreading the truth. Okay, I think that's the very reason. And our Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Each and every one of you is a leader and you will be responsible. Allah SWT in the day of judgment, each and every one of us will be questioned and will be responsible. So whatever truth, whatever news that you are reporting and telling the public especially, then all of us will be responsible for all the acts that we do and conflicts in the region. Here, I would like to address on the impact of media and news reporting. The media's role in reporting war and conflict to the public is crucial as it provides accurate, timely information to the public and responsible coverage. This role is critical and serves as an important information source for the public, holds parties accountable, and in raising awareness, understanding, and shed light on human rights abuses, war crimes, and violations of international law. Di sinilah yang saya nampak bagaimana peranan tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan media dalam konteks membantu untuk menegakkan kebenaran. Alhamdulillah kita hari ini telah mendengar ucapan dan pandangan daripada saudara Syahul Hamid, YB Howard sendiri dan Dr. Zuhairi serta yang akhir sekali Dr. Muslim. Bagaimana keadaan yang sebenar daripada sudut sejarah sehingga apa yang berlaku
pada masa sekarang. Jadi sebab itulah asas kenapa kita adakan diskurs pada hari ini ialah untuk mengajak rakan-rakan semua untuk melihat isu Gaza dan isu Palestin ini bukan saja daripada sudut agama, tetapi ianya melibat isu kemanusiaan. Dan sudah tentu dalam konteks Islam, bagaimana Islam sangat mementingkan. Islam shows the importance of the dignity of humans, karamatul insan. Okay, this has been highlighted in so many verses of the Holy Quran and also the prophetic traditions of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this is the angle that we hope that our brothers, our friends from the media can highlight, to highlight the truth. This is very important because without proper reporting and accurate reporting, and the people will be misled. Waliyazubillah. And there is one particular verse of the Holy Quran which clearly says, "In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Allah SWT sebut di dalam Al-Quran tadi itu dengan jelas bagaimana apabila datang sesuatu berita yang dibawa kepada kamu oleh seorang yang fasik membawa sesuatu berita, apa yang menjadi tanggungjawab kepada kita ialah untuk kita melakukan tabayyun, kita investigate, and this is very important. Tuan-tuan dan puan-puan di rakan-rakan media memainkan peranan untuk spread the accurate berita-berita yang benar, fair reporting. Yang itu yang kita harapkan. Dan kita sebab seperti mana yang disebut oleh Dr. Muslim sebentar tadi, apa yang berlaku setengah-setengah news CNN dia bagi contoh tadi yang telah membuat laporan-laporan yang agak berat sebelah yang tidak benar. Jadi saya nampak di sinilah rakan-rakan media yang boleh memainkan peranan untuk membetulkan perkara yang tidak benar. Itu saja harapan daripada kita. Kita nak menegakkan kebenaran, kita nak menegakkan keadilan. Di sinilah yang saya nampak bagaimana tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan media boleh memainkan peranan yang begini penting. Sebab kita nak selamatkan. Sebab kalau media tidak memainkan peranan ini, bagaimana nak menggerakkan masyarakat untuk tahu kebenaran dan bertindak atas kebenaran tersebut. Di sinilah tuan-tuan dan puan saya tekankan sekali lagi peranan dan kewajipan yang tuan-tuan rakan-rakan media memainkan peranan yang begitu penting. Tuan-tuan dan puan, sama ada dia seorang menteri, sama ada dia seorang parlimen, sama ada dia parliamentarian atau sama ada dia seorang jurnalis. Sebagai orang Islam yang beriman, tuan-tuan dan puan, saya mengajak, ini hadis yang Nabi mengajar kepada kita dalam konteks Islam untuk menjadi manusia-manusia yang terbaik. Dan manusia yang terbaik ini seperti mana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam konteks tuan-tuan dan puan-puan, sebagai ahli yang terlibat dalam media, yang reporters, memainkan peranan, ada peranan yang besar yang tuan-tuan dan puan-puan boleh mainkan dalam konteks untuk menjadi manusia yang terbaik, iaitu dalam perbincangan kita pada hari ini untuk melahirkan wartawan-wartawan, para aktivis media yang dapat melaporkan kebenaran apa yang berlaku di Palestin dan juga di Gaza. Dengan cara begitu, insya-Allah, with that people know the truth and akan bertindak mengikut kebenaran apa yang tuan-tuan dan puan-puan telah laporkan dalam berita masing-masing. Dalam konteks inilah kita boleh menjadi manusia yang terbaik seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ladies and gentlemen, I'm taking this opportunity to make to say thank for the organisers, TV Al Hijrah, and also Jakim for organising this very important program. Dan saya harapkan whatever things
knowledge, information that have already been presented by our 4 learned speakers that will be of beneficial to all of you to actually understand the situation in Gaza and also in Palestine. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada tengah hari ini, saya mengikuti laporan data EC Nelson. Alhamdulillah, TV Al-Hijrah terus memenangi hati penonton apabila berjaya meningkatkan kenaikan jumlah tontonan peratusan channel share sehingga berjaya menduduki tangga kelima stesen TV terbaik di Malaysia, sekaligus mengatasi saluran hiburan dan saluran general entertainment di negara ini. Okey, antara penyumbang kepada kejayaan ini adalah strategi kempen dan kandungan yang bersesuaian dengan keadaan semasa, terutamanya apabila TV Al-Hijrah memberi prioriti kepada isu Palestin serta solidariti yang dizahirkan melalui program-program yang terkini. Kejayaan ini adalah penanda aras buat TV Al-Hijrah untuk terus berjuang mengangkat martabat program-program yang bersifat spiritual dan Islamik ke mata dunia, insya-Allah. So congratulations to Haji Namazi and all the teams in TV Al-Hijrah for for the success. I thank for all our learned speakers who have already attended for this event, and of course my heartfelt thanks to all the participants, our media participants from different media sectors who have come and joined and participated in this discourse. Thank you so much. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kira satu perbincangan cukup holistik daripada sejarah kepada pandangan humanitarian, seterusnya dari segi cabaran dan tugasan berada di lapangan dan ditutupi dengan penyampaian maklumat entiti ataupun individu yang mengalami cabaran ini sendiri daripada Palestin. Dan saya kira yang diharapkan secara ringkas yang kami mahukan melalui wacana ini ialah agar semua para pengamal media melaporkan dengan integriti, dengan keadilan, dengan fakta yang benar dan bukannya melalui fakta yang diputarbalikkan seperti yang telah tersebar di media massa. Dan diharapkan kita tidak mengikut apa yang berlaku di Israel, melontarkan fake news, kemudian secara perlahan menyembunyikan tangan. Ini kita harapkan tidak berlaku dalam negara kita. Sekali lagi diucapkan ribuan terima kasih kepada semua pengamal media, semua tetamu-tetamu kita, semua speaker-speaker kita. Moga semua usaha kita yang kecil ini memberi impak. Jangan kita sangka bahawasanya the future is bleak, a solution is far. Yang penting ialah usaha kita sehingga ketitisan darah terakhir kita. Sehingga ke akhir nyawa walaupun hasilnya tidak dapat kita lihat dalam hidup kita. InsyaAllah, terima kasih sekali saya ucapkan kepada semua yang terlibat, kepada kru produksi juga yang berusaha keras. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.